हेलो पिला माने वेलकम करुच्ची आपण मानक मु एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को आउ एक नूतन वीडियो रे। तो आजर वीडियो रे आमे कोन देखिबा ना आजर वीडियो रे आमे देखिबा जे जो आमे ओ ट्रिपल एससी ओ डबल एससी जो सीजीएल रही छी आउ ओ ट्रिपल एस रो जते सब एग्जाम रही छी आरआई हे गला अमिन हे गला फॉरेस्ट गार्ड हे गला फॉरेस्टर हे गला तो एगुडा पई आउ गोटे कथा एसएसबी जूनियर असिस्टेंट ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସେ। ତ ତା ଉପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଉପରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସିଜିଏଲ୍ର ସିଲାବସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ସିଜିଏଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଡିଆଇ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସିଜିଏଲ୍ରେ ଖାଲି ନୁହଁ, ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆସେ ଡିଆଇଟା। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଏସ୍ଏସ୍ବିର ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ନିହାତି ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଆଉ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ସଲ୍ଭ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା କେସଲେଟ୍ ଡିଆଇ ଉପରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା କ'ଣ ରହିଛି ନା କେସଲେଟ୍ ଡିଆଇ। କେସଲେଟ୍ ଡିଆଇ ମାନେ କ'ଣ? ଡିଆଇ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ରହିଲା, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥାଏ ଆମର କେତେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଆମର ଚାର୍ଟ, ପାଇ ଚାର୍ଟ ଯୋଉଟା ରହିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ହଁ, ତ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଗୋଟେ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ, ଗୋଟେ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇ ଚାର୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ, ପାଇ ଚାର୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର ବାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କେସଲେଟ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଡିଆଇ ସବୁ ଆସେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା, ଏଇ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡିଆଇ ରହିଲା, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କେସଲେଟ୍ ଡିଆଇ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏ କେସଲେଟ୍ ଡିଆଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ସେଇ ଡିଆଇ ଉପରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଛି, ସେଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଭଲସେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଯେ କେମିତି ରହୁଛି କେସଲେଟ୍ ଡିଆଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। क्वेश्चन गोटे आपମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, जो क्वेश्चनटाକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ସଲ୍ଭ କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା क्वेश्चनଟି କ'ଣ ରହୁଛି। ତ क्वेश्चनଟି ସଲ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କେସଲେଟ୍ ଡିଆଇଟି ଆସୁଛି, ସେ କେସଲେଟ୍ ଡିଆଇଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଡାଟା ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅନୁସାରେ ଡାଟା ଦେଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଦେଇଛି, ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଭଲସେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ ଭଲସେ ଥରୋଲି ପଢ଼ିବେ। ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡାଟା ସବୁ ଦେଇଛି। ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଛି, ସେଇ ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟିଭଲି ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଆକାରରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ସେଇଟା ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆକାରରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେବୁଲ ହିସାବରେ ଟାବୁଲେସନ୍ କରିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ଅଛି। तो कैसलेट डीआईडी को सॉल्व करिया करू क्वेश्चन भलसे पढ़िया। तो चलतु क्वेश्चन टाइम फास्ट पढ़िया कौन देछि। डाटा इज अबाउट द नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट्स हु विजिटेड ए हेरिटेज फोर्ट इन 3 डिफरेंट इयर्स 2019, 20 एंड 21। ठीक अच्छे। तो एतिकरू आम कौन जानले ना 3टा डिफरेंट इयर देछि, जोटा कि 2019, 20, 21 ता ऊपर डाटा देछि। कौन डाटा देछि ना गोटे होची डोमेस्टिक आ गोटे होची फॉरेन टूरिस्ट। दी प्रकार टूरिस्ट आसुचंदी, गोटे होचन डोमेस्टिक आ गोटे होची फॉरेन टूरिस्ट। तो ये दी प्रकार टूरिस्ट आसुचंदी 3टा डिफरेंट इयर रे कोठी कि ना गोटे हेरिटेज फोर्ट को बुलिया बाय। ठीक अछि। एतिके हम गोटे लाइन नु जान पाले जे कोन डाटा देछि। तापर कोन देछि ना द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इज इन 2021 टू नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन 2019 वाज 7:9। ठीक अछि। आ गोटे डाटा एटी कोन दला ना जो फॉरेन टूरिस्ट रही 2021 फॉरेन टूरिस्ट रही 2019 तार रेशियोटा आपको देदेला। ठीक अच्छे। तापर कौन देना द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन 2019 टू 2020 वाज 5:4 है। 2019 और 20 फॉरेन टूरिस्ट रेशियोटा आपको देदेला। तापर कौन कही ना द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2019 टू 20 वाज 9:7 है।
तो डोमेस्टिक टूरिस्ट रेसीो आपको 2019 20 दे देछि द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन 2021 वाज 70% नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन दिस सेम ईयर हला तो या गोटे डाटा देला द नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2021 वाज 76 मोर दैन दैट ऑफ 2019 हला तापर कोन कहछि ना टोटल नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन ऑल 3 इयर्स टुगेदर वाज 976 तो ये थिला कंप्लीट डाटा तो ये डाटा को लेकिन आपण मानक कोन करे पड़िबो ना गोटे डाटा गुडी को एक्सट्रैक्ट करे पड़िबो एक्सट्रैक्ट करे माने डाटा गुडी कोन कोन देछि ताको आधार करिकि गोटे टैबुलेशन करे पड़िबो ठीक अछि गोटे टेबल डे बनैबा कोन केमति बनैबे देखिबे से हमको कोन कहै छै तीनटा डिफरेंट ईयर देछि गोटे हला 2019 रो आ गोटे हला 2020 रो आ गोटे हला 2021 रो तो ये तीनटा कर आपण मानकू डाटा देछि तो चलतु गोटे टेबल डे बनाई सेटा को डाटा गुडी को लिखिबा तो केमती कौन करवा ना 2019 2020 आउ 2021 एमती लिखिए तीनटा ईयर रो डाटा पकईदेवे ठीक अच्छे असुविधा हो ठीक अच्छे तो आ कौन कहला से को टूरिस्ट दीटा देछि ना गोटे हूँ डोमेस्टिक टूरिस्ट आ गोटे हूँ फॉरेन टूरिस्ट तो से दीटा को भी नोट करेंगे जे डोमेस्टिक टूरिस्ट को मु मन कर DOM लिखिदेवी फॉरेन टूरिस्ट को FOR लिखिदेवी बुझिपारे तापर टोटाल आम काढ़ा एत क्लीयर होगा आपण मानक केमती डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे केमती को आकार लिखिए तो तापर आपण मानक जहाँ जहाँ डाटा देछि इनफॉरमेशन देछि से गुडा को आपण माने नोट करेंगे एवं ताकू लिखि चलिए फास्ट कौन कह द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन 2021 टू नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन 2019 वाज 7:9 तो 2019 आउ 2000 सॉरी 2021 आउ 2019 रो फॉरेन टूरिस्ट रो रेशियो दे देछि तो 2021 रो केते देछि ना 7 2019 रो केते देछि ना 9 तो एठी हम लिखि दे परिबा 2019 रो 9x कौन लिखा ना 9x आउ गोटे रही 2021 रो 7x तो ये दुटा डाटा लिखिदेले तापर आम क्वेश्चन पढ़ा दि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन 2019 टू 2020 वाज 5:7 तो फॉरेन टूरिस्ट आउ गोटे रेशियो देला 19 ରୁ 20 है ठीक अच्छे एटा 21 ରୁ 19 देला 19 ରୁ 20 देला फॉरेन टूरिस्ट आउ गोटे रेशियो कौन देछि ना 5:4 आपण माने रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर टा भलो से पढ़ी थिबे रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर रे हम कोन कहि ना 2019 रो डाटा 2020 रो डाटा 2021 रो डाटा तीन टा जगह रेशियो देछि तो ताको हमको मर्ज करिया पड़िबो तो 2019 रो केते 20 रो केते 21 रो केते ना फास्ट आपण मु क्लियरली एठी आपण को बुझे दोछि गोटे सेकंड दियंतु केमते रेशियो काढिबे तारो हाँ हमको कोन देला 2019 आउ 20 रो डाटा देला आ गोटे देछि 2021 आउ 19 रो डाटा देछि बुझिपाले ई दुटा डाटा देछि तो 2019 आउ 20 रो डाटा केमते देछि के देछि ना 5:4 आ 2021 ରୁ 19 केते देछि ना 7:9 7:9 ए भली आपण लिखि परिबे तो आमको कौन कहला ना यहाँ हूँ 19 रो डाटा यहाँ हूँ 20 रो डाटा यहाँ हूँ 21 रो डाटा ठीक अच्छे तीन टा डाटा देछि तो 2019 रो डाटा ये 5 अच्छे ये 9 अच्छे तो या आमको सामान करिया पड़िबो कारण दुटा जगह तो गोटे ही डाटा रहिबो ना अलगा तो हो पारिबोनी तो ताको सामान करिया कहले आमको कौन करिया पड़िबो एठी मध्य जेति गुणिबे एठी सेति गुणिबे दुटा जकर गोटे समान गुणनीयक बाहर करिया को पड़िबो तो दुटा जगह मौलिक संख्या जेहेतु समान गुणनीयक बाहर करिया गले आमको परस्पर को गुणिया पड़िबो परस्पर मध्य माने याकू जदी 9 रे गुणिबे ताले आमे पाई जिबा याकू जदी 5 रे गुणिबे ताले आमे पाई जिबा तो जदी याकू 9 रे गुणिबे ताले दुटा जक रेशियो को 9 रे गुणिबे याकू जदी 5 रे गुणिबे दुटा जक रेशियो को 5 रे ही गुणिबे तो केमती बाहरिबो डाटा ना 2019 गोटे रही 2019 गोटे रही 2020 2021 तो ये मल्टीप्लाई करदेले केते हबो ना
नौ पंचा 45 तो 19 पलि आसला केते 45 तार 20 पाइजा केते 9 चौकु 36 बुझी पारले तो ये 9 पंचा 45 जोटा कि 19 डाटा रही 19 ये बाहर करदेले तापर कौन रही ना 7 पंचा 35 जोटा कि आपण मानकर कौन बाहर ना 2021 डाटा बाहरी पड़ला तो एमती डाटा एक्सट्राक्ट करेंगे कौन रेशियो प्रपोर्शन माध्यम ठीक अच्छे तो से डाटा को आम एठी नहीं पकईदबा तो 2019 आम के ना 45 2020 के ना 36 2021 के ना 35 बुझिपारे एतिक आम क्लीयर हो दी लाइन तापर कौन देछि ना द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2019 टू 20 वाज 9:7 तो डोमेस्टिक टूरिस्ट डाटा आपको देदेला ये कार 2019 आ 2020 तो या पकईदे डाटा जहाँ देछि कौन देछि ना 9:7 9:7 या नहीं जातु वाई या नहीं जातु एक्स एक्स आ वाई कहीं नहीं से जानी आशा करुँच तो आपको जाना ठीक अच्छे कारण ये गोटे अलग रेशियो ये गोटे अलग रेशियो ताकू या अलग देखा या अलग देखा अलग अलग दीटा आमको नवा पड़ो गोटे एक्स ने गोटे वाई ने ठीक अच्छे तापर कौन कही ना द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन 2021 वाज 70% ऑफ द नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन द सेम ईयर एठू आम कौन जानले ना द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट जो फॉरेन टूरिस्ट नंबर टे रहा फॉरेन टूरिस्ट जो नंबर टे रहा से कहला जे सेटा 70% हम कार ना डोमेस्टिक टूरिस्ट बुझिपारे द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन 2021 वाज 70% ऑफ द नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन द सेम ईयर 2021 रे जति डोमेस्टिक टूरिस्ट अछि 2021 रो डोमेस्टिक टूरिस्ट जति अछि तार 70% हम किए ना 2021 रो फॉरेन टूरिस्ट हला तो एटा देखिया पछरे लाइन टी तापर कौन देछि देखिदबा द नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2021 वाज 76 मोर देन दैट इन 2019 तो नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट कोथरे 21 रे 21 रो नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट 76 अधिक हम काठू 2019 रो डोमेस्टिक टूरिस्ट रु 2019 रे मन कर 45x तो 45x रु 76 अधिक हम 2021 रो डोमेस्टिक टूरिस्ट डी माने डोमेस्टिक एठी बुझि पाले तापर कौन देछि ना टोटल नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन ऑल 3 इयर्स टुगेदर वाज 976 तो टोटल नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट तीनटा जगह मिसिकी तीनटा जगह वर्षर मिसिकी केते हेछि ना 976 तीनटा जगह मिसिकी 976 आउ ठीक अच्छे एतिक आम जानले एतिक डाटा देथिला तो आमको एठू गोटे जिनस आम देखि पारजे कोन ना 2019 रे देछि 2020 रे देछि एवं 2021 रे आम एठी बाहर कले तो तीनटा जाक मिसई दबा आम जदि आम पाइजिबा टोटल जाकर सम टी को आम पाइजिबा ठीक अच्छे तो तीनटा जाक मिसेले केते आसीबो ना 9y प्लस 7y प्लस 45x प्लस 76 ले 976 हे बुझी पारले एतिकी एतिकी हमको डाटा देछि तो एठी जो आम देखिले एठी कौन रोचे ना 45x 45x एठी रहिला किंतु एठी सब y रहिला तो दीटा जाको समान करिया पड़िबो 45x अछि माने 45x रो वैल्यू गोटे काढिया पड़िबो किंबा हमको जो एठी दे दी 70% ऑफ द नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन द सेम ईयर माने 2019 रो जति के अछंती फॉरेन टूरिस्ट माने यार 70% एठी लेखिया पड़िबो बुझि पारले तो यार 70% जदि आम एठी लेखिबा ताले आम केते पाइबा ना 35 रो 70% केते हो परसेंटेज आपण माने सब पढ़िथिबे परसेंटेज केमती कैलकुलेशन करा होची 35 into 70 डिवाइडेड बाय 100 कर देले पाइ जिबा तो गोटे जीरो को गोटे जीरो कटि गला या को 5 रे काटली ये हे जो 7 ये हे जो 2 एटी केते आसला ना 49 डिवाइडेड बाय 2 ये गोटे एमती संख्याटा आछे जोटा कि आपण मानकू टिके करिया को कष्ट हो बाहर करिया पय टिके कष्ट हो बुझेला तो सेटा जेतु कष्ट हो आमे से लाइन टा टिके छाड़ देछि सेति पय आमे एठी गोटे जिंस देखिचे जोटा कि रहला कोन ना ठीक अछि
द नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2021 वाज 76 मोर दैन दिन दैट ऑफ इन 2019 ହେଲା। ତ ଯୋଉ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଟୁରିଷ୍ଟ ହେଲା 2021 ର ସେ 76 ଅଧିକ 2019 ଅପେକ୍ଷା। ତ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ପକେଇ ଦେଇଛେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଏକ୍ସ ପକେଇ ଦେଇଛେ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ସେଟା। ତ ଏଇ ଲାଇନଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ବୁଝଉଛି। ଟିକେ ରହିବେ, ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପଢିବାରେ ସେଇଟା ତ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ହଁ, ତ କଣ କହିଲା ଆମକୁ ନା, ତ ନମ୍ବର ଅଫ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଇନ୍ 2021 76 ମୋର ଦାନ୍ ଦାଟ୍ ଇନ୍ 2019। ତ 2019 ରେ କେତେ ଅଛି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଟୁରିଷ୍ଟ 9y। ତ 9y ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 76 ମାନେ 76 ଅଧିକ ଦେଇଛି, କରିଦେଲେ ଆମେ 2021 ର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଟୁରିଷ୍ଟ ପାଇଯିବା। ତ ୟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ରହିଲା 9y ପ୍ଲସ୍ 76। କ୍ଲିୟର? ତ ଆମେ ଯଦି ତିନିଟା ଯାକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ହେଇଯିବ କେତେ 976। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଶାଇ ଦେବା କେତେ ରହୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 9y ପ୍ଲସ୍ 76 ପ୍ଲସ୍ 7y ପ୍ଲସ୍ 9y। ଏ 9y ତିନିଟା ଯାକ ସମ୍ ହେଉଛି 976। କେତେ 976। ତ 9y ପ୍ଲସ୍ 7y ପ୍ଲସ୍ 9y 9 9 18 ପ୍ଲସ୍ 7 25y ପାଇଲେ। 25y କୁ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏ ଯୋଉ 76 ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏପଟକୁ ଗଲେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ତ 976 ମାଇନସ୍ 76 ହେଇଯିବ 900। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ y ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯାଇଛି 25 ପଟକୁ ଗଲେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଯିବ। 900 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 25 କେତେ ହବ ନା 25 ଦୁଗୁଣେ 50, 25 ତିରିକି 75, 150 ହେଲେ 25 ହୋକ 36 ପାଇଗଲେ y ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟାକୁ। ଠିକ ଅଛି, y ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ ନା 36। ତ y ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟାକୁ 36 ଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିଦେବା। ଏଠି ପୁଟ୍ କଲେ କେତେ ହବ 9 ଇଣ୍ଟୁ 2019 ର ପାଇଯିବା 9y ଅଛି। 9y ମାନେ y ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 36, 9 ଇଣ୍ଟୁ y 9 ଇଣ୍ଟୁ 36 କେତେ ହବ 9 ଇଣ୍ଟୁ 36 ଯେତେ ହେଲା ସେଠି ପକାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସବୁ ଲେଖିଦେବା ସେଠି। 9 ଇଣ୍ଟୁ 36 କଲେ କେତେ ହବ ନା 954, 9 ତିରିକି 27, 5 32, 324। ସେମିତି 7y 7 ଇଣ୍ଟୁ 36 ହେଇଯିବ। ତ 36 ଇଣ୍ଟୁ 7 କଲେ କେତେ ପାଇବା ନା 742, 7 ତିରିକି 21, 4 25, 252। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ କଣ ରହିଛି ନା 9y ପ୍ଲସ୍ 76। ଆମେ 9y ତ ଏଇଠି ବାହାର କରିଥିଲେ, କେତେ ହେଇଥିଲା 9y ବାହାର କରିଥିଲେ ଯୋଉ ନା 324 ହେଇଥିଲା। କେତେ 324 ପାଇଥିଲେ, 324 ପାଇଛ ନା ଏଠି, ସେଥିରେ ଆମେ 76 ମିଶିଦେଲେ 2021 ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାଇଯିବ। ତ 324 ରେ 76 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ ନା 400। କେତେ ହେଇଯିବ 400। ତ ୟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 400। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ, ପାଇଗଲେ ଏତିକି। ତାପରେ ଆମକୁ କହିଛି ଏଠି ଏ ଲାଇନଟା କାମ ଦବ। କୋଉଟା ଏଇ ଲାଇନଟା ଯୋଉ ଦେଇଛି, ଏ ଲାଇନଟାରେ କଣ କହିଛି ନା the number of foreign tourists in 2021 was 70% of number of domestic tourists in the same year। ତ ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ 2021 ର କେତେ ବାହାରିବ ନା 2021 ର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଟୁରିଷ୍ଟର 70% ହବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏଠି ବାହାର କରିବା, କାଲକୁଲେସନ କରିଦେଇ ପାରିବା। କଣ ନା 2021 ରେ ଆମର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି 400। 400 ର 70% ଯେତିକି ହେଲା ସେଟା ଆମେ ପାଇଯିବା 2019 ର ସରି 2021 ର ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ। ତ ଆମକୁ 400 ର 70% କାଢିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଶୂନ କୁ ଶୂନ କଟିଗଲା, 7 ଚଉକୁ 28, ତ 280 ହେଇଯିବ ଆମର ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ। 280 ହେଇଯିବ କଣ ଆମର ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ। ତ 280 ର ଏଠି କଣ 35x ଅଛି ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ତ ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ 35x ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାଇଗଲେ 280। ତ x ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଠୁ ପାଇ ଯାଇପାରିବା 280 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 35। ଠିକ ଅଛି, ତ 280 କୁ 35 ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇଯିବା ନା 8। 8 ଇଣ୍ଟୁ 35 କରିଦେଲେ 280 ମିଳିଯିବ। କରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିବେ, 8 5 40, 8 3 24, 4 28, 280। ତ x ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମେ ପାଇଗଲେ କେତେ
ना 8 एठी लिखिदबा सेगुड़ा सब पुट करदबा x रो वैल्यू जेमती y रो वैल्यू जेमती पाइथिले x रो वैल्यू सेमती पुट करबा तो एठी आमे जानले एटा बाहरला 280 ठीक अछि तो x रो वैल्यू केते एठी ना 8 एठी 36 x अछि तो 36x ले आमे 36 को 8 रे मल्टीप्लाई कर देले एठी पाइ जिवा वैल्यू तो 36 को 8 रे मल्टीप्लाई करले केते हबो ना 36 into 8 800 को 48 8 3 24 4 28 288 सेमती 45x वैल्यू बाहर कर दो 45 into 8 45 into 8 कले केते हबो ना 8 5 40 8 4 32 4 36 360 पाई गले टोटल डाटा में एक्सट्रैक्ट कर देले तो याकू सम कर दबा केते 2243 700 पळे आसला 8 8 6 14 8 22 2 रखला 2 2 4 3 6 3 9 9 28 ठीक अछि एतिकी पाई गले टोटल आमे डाटा गुडा को एक्सट्रैक्ट करके पाई गले तो आमे एठी यार टोटल मध्ये एठी लिखि दे परिबा टोटल लिखि देले कोन ना इजी हे जवा हमको तो 300 300 600 ये 84 684 ये जो कहते 8 2 10 8 5 13 को 14 2 4 को 5 540 ये सेमती केते हे जवा ना 680 ठीक अछि तो एगुडा को आमे डाटा गुडा को सब पाई गले तो ये डाटा गुडा को भल से आपण नोट कर नेबे डाटा गुडा को सॉरी डाटा गुडा भल से नोट कला परे आपण मानको कोन हबो ना आपण मानको मिलि जिवो तापर क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन गुडी जो देथिबो याको आपण माने सॉल्व करिवे तो फर्स्ट क्वेश्चन आमे डाटा गुडी को कोन करबा टिके देखि दबा जहा जहा सब अछि ताको नै फर्स्ट क्वेश्चन देखि दबा कोन कहि छि ना फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन ऑल थ्री गिवन इयर्स माने टोटल नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट तीनटा जगह वर्ष मिसी 2019 प्लस 20 प्लस 21 रो तीनटा जगह मिसी के हमकु बाहर करिया कहि छि कार ना फॉरेन टूरिस्ट तो आमे देखिबा हेटी फॉरेन टूरिस्ट केते थिला तीनटा जगह मिसै थिला आमे 928 तीनटा जगह मिसी केते पाइथिले ना 928 तो एटी वैल्यू केते आंसर केते हे जिवो 928 ठीक अछि तापर क्वेश्चन सेम जे देखिबे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट एंड फॉरेन टूरिस्ट इन 2020 कौन कहला ना 2020 मसीहार जो डोमेस्टिक टूरिस्ट रहिला आउ फॉरेन टूरिस्ट रहिला ताकर डिफरेंस टा हमकु कैलकुलेट करबे पड़ियो तो आमे देखि दबा 2020 रो डोमेस्टिक टूरिस्ट केते थिला ना 252 2020 रो डोमेस्टिक टूरिस्ट थिला 252 तो 252 माइनस फॉरेन टूरिस्ट केते रहिले ना फॉरेन टूरिस्ट थिले 288 ठीक अछि केते 288 तांको भीतर आपण हमकु डिफरेंस काढिया पड़ियो से कहनी जे फास्ट डोमेस्टिक रु फॉरेन को माइनस करिया से कहि जे दीटा जगह डिफरेंस काढिया तो एटी बड़ के 288 288 रु 252 को हमें माइनस कर देबा केते हबो ना ये हे जिवो 6 ये हे जिवो 3 केते 36 हे गला आंसर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहि छि if the simplified ratio between 25% of domestic tourists in 2019 and 25% of foreign tourists in 2021 was sorry is a is to b then find the value of a plus b तो से कौन कहला ना जदि simplified ratio between 25% of domestic tourists in 2019 तो 2019 रो जो domestic tourist रहिला तार केते ना 25% आउ 25% ऑफ फॉरेन टूरिस्ट 2021 2021 रो जो फॉरेन टूरिस्ट होला तार 25% काढी एटा डोमेस्टिक टूरिस्ट रो एटा पाइबे फॉरेन टूरिस्ट रो तो 2019 रो डोमेस्टिक टूरिस्ट केते थिले ना आमे देखो जे 324 2019 रो डोमेस्टिक टूरिस्ट केते ना 324 तो सेटा नै पुट करंतु सेठी ना डोमेस्टिक टूरिस्ट 324 रो 25% काढिया कहि ठीक अछि तांको दी जण भितरे जो रेशियोटा देछि एज टू बी देछि बुझि पारले तापर कोन कहि ना फॉरेन टूरिस्ट रो 2021 रो 2021 रे फॉरेन टूरिस्ट केते थिले हमर ना 280 तो सेटा नै सेट पुट करिवे केते हबो ना 280 280 रो 25% परसेंटेज केमती काढंती सेगुडा आपण मानकु जणा थियो आशा करे बुझि पारले परसेंटेज टा हमर 25% देछि
324 रहते 324 इंटू 25% वैल्यू कौन ना डिवाइडेड बाय 100 324 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 केते हे जीवो ना 25 को 100 रे काटी देले 4 हे जो 25 को 100 ठीक अछि तो एबे हमें 4 को 324 रे काटी देले केते हे जीवो ना 81 बुझियला जो 81 टा आसला सेटा कार वैल्यू ना ए रो वैल्यू पाई गले हमें तापर बी रो वैल्यू देखिया पुणी 25 को 100 रे काटी देले केते हे जीवो ना 4 4 को 28 रे काटी देले हे जीवो 70 ठीक अछि 288 288 रे काटी देले हे जीवो केते ना 71 288 थिला ना 280 अच्छा अच्छा सॉरी दिस इज माय मिस्टेक 280 280 रे काटी देले हे जीवो 70 ठीक अछि एटा पाई गले हमें बी रो वैल्यू बुझियला तो हमको से पचारथिला a प्लस b रो वैल्यू केते तो a प्लस b केते हे जीवो a प्लस b हे जीवो 81 प्लस 70 हेले केते हे जीवो 151 ठीक हला को ऑप्शन अछि ना ऑप्शन नंबर सी रे बुझि पारले केमती कोन क्वेश्चन टी सॉल्व कली मु परसेंटेज केमती काढिली तो आपण माने गोटे फर्स्ट पॉइंट हला परसेंटेज रो चैप्टर टी को पढिबे जो माने कोर्स एबे आरंभ करचोंदी सिलेबस आरंभ करचोंदी माने कॉम्पिटिटिव पे प्रिपरेशन आरंभ करचोंदी से माने पे एटा जे परसेंटेज टी आपण माने परसेंटेज टी आपण माने फास्ट आरंभ करिवे ठीक अछि तो याकू आरंभ कले परसेंटेज रे आसीबो फ्रैक्शन परसेंटेज टू फ्रैक्शन केमती कन्वर्ट करिवे बुझि पारले परसेंटेज टू कोन ना फ्रैक्शन एटा आपण माने जानि देले कोन हे जिवो ना क्वेश्चन टा जो आपण देखुचंदी 25% देछि 25% को आपण 25 डिवाइडेड बाय 100 लिखिबा पड़िछि तो एमिति न लिखि डायरेक्ट से कहि दबो जे 1/4 25% देथिले कोन हे जिवो ना 1/4 मानकर पचार थिबो 50 रो 25% केते होछि तो 50 रो 25% डायरेक्ट 50 into 1/4 कर देले आपण पाइछि बुझि पारले तो फास्ट आपन को एवडा सब जानिया पड़ियो बेसिक जिंस ओडा जानिया पड़ियो सेति पय मु मध्य क्लास नै के आसीबी डिटेल सब परसेंटेज अरिथमेटिक रो सब क्लास ओडा सब नै आसीबी सब जो टॉपिक रो क्लास करबा तो सेति पय व्यस्त होंतुनी बाकी जो रहला आपण माने जो माने एक्सपीरियंस हेलानी से माने तो आराम से करतुबे 2-3 वर्ष हला प्रिपरेशन करूछन जो माने से माने जानिथिबे एगुडा को सब ठीक अछि तो बिगनर माने को एगुडा बहुत हेल्प करिवो ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन कहिछि The number of domestic tourists in 2020 is what percent of the number of foreign tourists in 2019? तो से पचारछि 2020 मसीहार डोमेस्टिक टूरिस्ट टा 2019 मसीहार फॉरेन टूरिस्ट रो केते परसेंट ठीक अछि तो 2020 रो डोमेस्टिक टूरिस्ट 2019 रो फॉरेन टूरिस्ट रो केते परसेंट हो तो यार वैल्यू केते इनटू 100 कर देले हमें पाई जिबा परसेंटेज माने परसेंटेज जदी काढे देथिबो तो मल्टीप्लाई करिवे 100 रे जे परसेंटेज टू फ्रैक्शन देथिबो कि परसेंटेज टू गोटे वैल्यू काढे देथिबो ताको डिवाइड करिवे 100 ठीक अछि तो एटा होची परसेंटेज रो बेसिक टा तो हमु 2020 रो डोमेस्टिक और 2019 रो फॉरेन टा जानिया को पड़िबो वैल्यू टा जानिया को पड़िबो तो 2019 रो फॉरेन रे केते आस्थिले सॉरी 2019 रो डोमेस्टिक रे केते आस्थिले ना 324 2020 रो फॉरेन रे 288 2020 डोमेस्टिक 2019 फॉरेन 2020 रो डोमेस्टिक रे केते आस्थिले ना 252 2019 रो फॉरेन रे 360 तो 252 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100 ठीक अछि तो एठु आपण माने कोन करिवे ना गोटे जीरो काटि देबे एठ रहला 36 एठ रहला 252 ले केते रे डिवाइड हबो ना 7 आई थिंक 7 ने से कैंसिल हो जाउछि 700 को 42 7 रे 21 4 25 तो 7 ठीक अछि तो 7 into 10 70% केते पाई गले 70% ऑप्शन नंबर ए ही जीवो करेक्ट आंसर
तो এইভাবে ভাবে ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ DI ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆରିଥମେଟିକ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆରିଥମେଟିକ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଗୋଟେ ରହିଲା ପରସେଣ୍ଟେଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ରେସିଓ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଟପିକ୍ରୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କୋଉଥିରେ ନା ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍। ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ରେ ଦେଇଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ଡାଟାଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, डाटा एक्सट्राक्ट कले से जो क्वेश्चन सब देथिबो से क्वेश्चन रे ग्यारंटी परसेंटेज रु आउ रेशियो रु ए दुटा जकर क्वेश्चन आसीथिबो। तो फास्ट आपण से गुडा सब क्लियर होबा को पड़िबो ठीक अछि। आ जो माने तो आगु सीजीएल एग्जाम देबे, आरआई एग्जाम देबे, एसएसबी रो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क देबे, तो सेथरे डीआई तो आसीबो, डीआई निहाती आसीबो। तो जो माने ठीक अछि, जो माने सब माने सीजीएल दउचंती, आगु एसएसबी देबे, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, तो से डीआई वेटेज टी अधिक रुहे। तो डीआईटा से आसे बहुत माने 20 ରୁ 25टा भाया क्वेश्चन सब आसे। तो से गुड़ाक आपण मैंने आगुरी तो डीआई पढ़ी थे, जो मैंने एक्सपीरियंस होगलानी से तो किसी असुविधा हेनी, जो मैंने बिगनर अच्छा से टे डीआईटा प्रोब्लेमेटिक हुए। तो डीआईटा किसी असुविधा ना, मुझे क्लीयर करदेवी। यहाँ केसलेट डीआई नहीं आसती, आगू आम आहरी अन्य डीआई सब जो से गुड़ा आने, तो तापाई आपण मैंने चिंता करूँ ना ठीक अच्छे। तो प्रिपरेशन भलसे करूँ, आउ सब क्वेश्चन गुड़ा ट्राए करूँ सल्व करने सिलेबस कंप्लीट कर सारा पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिए कौन देजी। नेक्स्ट क्वेश्चन टी देजी। In 2019, 25% of the domestic tourists entered through gate A and the remaining entered through gate B. Additionally, 20% of the foreign tourists in 2019 entered through gate B. Find the total number of tourists who entered through gate B in 2019. ठीक अच्छे। कौन कही आमको ना 2019 मसीह डोमेस्टिक टूरिस्ट जो थिले से 25% टूरिस्ट कौन कले ना गेट ए माध्यम एंट्री करिसंती। केते परसेंट ना 25% गेट ए माध्यम। तो 2019 रो हमर जो थिले डोमेस्टिक टूरिस्ट केते जण थिले ना 2019 रो डोमेस्टिक टूरिस्ट थिले 324 केते 324 टी। तो सेटा देखि दबा कौन कहि ना 2019 रो डोमेस्टिक टूरिस्ट रो 25%। तो 324 रो केते परसेंट 25%। 25% माने कौन कहथिली 1/4। 25 बाय डिवाइडेड बाय 100 माने केते 1/4 ठीक अच्छे। तो 4 को पुणी 324 डिवाइड कले केते हबो ना 81 केते 81। तो केते बाहरला 81। जो 81 टा बाहरला से 2019 रो डोमेस्टिक टूरिस्ट होतिले से माने 81 जण गेट ए माध्यम रे प्रवेश करिसंती ठीक अच्छे। तापर कौन कहि एंड द रिमेनिंग एंटर थ्रू गेट बी। बाकी जतक बड़का गले से कौन गले ना गेट बी माध्यम गले। तो 324 थे टोटाल से 81 जन जदि गेट ए रे जाउछंती, बाकी बड़का केते रहले 324 माइनस 81 करदबा हेले केते हिजिबे ना 4 243। 243 जन कोथरे गले ना गेट बी माध्यम प्रवेश कले ठीक अच्छे। गेट ए माध्यम गेट बी माध्यम आम जागले के जन गले। तापर से कही आडिशनाली पुणी थे 20% ऑफ दी फॉरेन टूरिस्ट इन 2019 एंटर थ्रू गेट बी ठीक अच्छे। तो 2019 मसीह बाकी जो फॉरेन टूरिस्ट रहे से 20% गेट बी माध्यम जाउछंती। तो 2019 मसीह फॉरेन टूरिस्ट केते जण थिले ना 2019 मसीह फॉरेन टूरिस्ट थिले 360 ठीक अच्छे। तो से 360 रु कौन करुछंती ना 360 रो 20% माने 1/5 ठीक अच्छे। एमती भाव लिखिपारे ना डायरेक्ट लिखिपारे 1/5। 20/100 करदेले केते जो 1/5 ठीक अच्छे। तो 20% करुछंती कौन ना गेट बी थ्रो रे एंट्री करुछंती। तो 5 को 360 काटिदेले केते जो 5 7 35 5 गुणे 10
କେତେ ଜଣ ବାହାରିଲେ ନା 72 ଜଣ। ସେ ଯେଉଁ 72 ଜଣ ରହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ ବି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ହୁ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଥ୍ରୁ ଗେଟ୍ ବି ଇନ୍ 2019। 2019 ମସିହାରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଜଣ ଗେଟ୍ ବି ମାଧ୍ୟମରେ ଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମେ କେତେ ହେଇଯିବ 2019ରେ ଗେଟ୍ ବିରେ ଯାଇଥିଲେ କେତେ ଜଣ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ନା 243, ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ କେତେ ଗଲେ ନା 72, ତ 243 ପ୍ଲସ୍ 72 72 କରିଦେଲେ କେତେ ପାଇଯିବା ଆମେ 3 2 5 7 4 11 2 1 3 315 ଜଣ ଟୋଟାଲ ଗେଟ୍ ବି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। କେତେ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି 315। ବୁଝିପାରିଲେ କେମିତି क्वेश्चनଟି ସଲ୍ଭ କରିଲି ମୁଁ। ତ क्वेश्चनଟିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିଯିବେ, ଭଲସେ ବୁଝିଯିବେ ପଢ଼ିକି, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ क्वेश्चनଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। क्वेश्चनଟି କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ, क्वेश्चनଟି କାହା ଉପରେ ପଚାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ क्वेश्चनଟିକୁ ଇଜିଲି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ଯେଉଁ 5ଟା क्वेश्चन କଲି, ଯେଉଁ DIT କଲି କେସଲେଟ୍ DIT, ତ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ବୁଝିଲନି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ଯେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁନି ଏଇ କ୍वेଶ୍ଚନଟି, କି ସେଇ କ୍वेଶ୍ଚନଟି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁନି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ DI ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବି, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବି, ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି କଲେ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳେ, ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ସବୁ ନେଇକି ଆଉ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବେଟର୍ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କେସଲେଟ୍ DIT ଆଜି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେସଲେଟ୍ DIT ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କେଉଁଥିରେ, OSSC CGLରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ମାନେ CGL ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି କେତେ 19 ତାରିଖରେ, 19 ଏପ୍ରିଲରେ, ତ CGLରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି DI ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ନିହାତି ଦେଖିକି ଯିବେ। କିଏ ଜାଣିଲା ଯଦି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ଯଦି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ ଆସିଲା, ଏମିତିଆ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଆସିଥିବ, ତ ୟାକୁ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ସେଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲସେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ତ 19 ତାରିଖରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲେ ଆଜି ହେଉଛି 14 ତାରିଖ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ 5 ଦିନ ବି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଗରୁ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲଗାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ 5 ଦିନରେ 5ଟା ମୋକ୍ ଲଗାଇଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଟାଇମ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି, କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିଲେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବେ। ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣମାନେ ତା ଉପରେ ଆହୁରି ନିଜକୁ ମାନେ ବେଟର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଫସୁଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ସିଲାବସ୍ଟିକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବେ, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନିହାତି ଦେବେ, ରିଭିଜନ୍ ଭଲସେ କରିବେ, ଯାହା ବି ଟପିକ୍ ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଭଲସେ, ତାପରେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଦେଇକି ଆସିବେ। ଦେଖିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭଲସେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇ ଆସିଲେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି।